हाय असं रे असं रे असं असं अरे हे का आलं मारलेटा बीनो बघायची गडे अरे नाही होला नाही हो का ना पर रे मार ये पर अरे दोघा घरी असं रे गल्ला बेकडे असा हबा थकले रे काय तर नाही बे बोका बोका तर अरे फिलहाल बिगी रे हाँ बिगी हाँ आराम से लाता गियर काय सर बोले काली बोले ये जानिस नहीं दिया मनाई सेटा मन हाँ भाई गए रे पास सुनो हमें दो लोग जैसे सांग के ना आज लगी बोली मैं इसी से बस नहीं अभी मास्टर ना है लार के हाँ तो मन नहीं बात करिए बिल्डिंग में से इला सांभाई मास्टर ये कौन है मेरे बाबू ये खा खाली हाँ होय सुतर जाना तेरा जी तो तुम्हारा बुरी आते हाँ तो तुम्हारा बुरी आते तो भाई सब लोग राखी हुई थी ना ये जान से एटा पढ़ाई भी पूरे रे सब लोग राखी अरे होगा वहाँ अरे तुम्हें अलकुआ तो अलकुआ कुआ तो कोई तो नाले पानी जाए नहीं हो अलकुआ तो कोई तो काले यार कौन सी ऐसे कोई तो काले हाँ चार के पचार अरे चार के पचार हाँ पचार कौन नाले पानी जाए ना हो सुबह नाले तो पानी गाला नहीं दिन नाले गाला नहीं बुरी माला नहीं नाले गाला नहीं सुबह नाले तो गाला नहीं कौन थाने जाए नहीं नहीं कोई बार की ना देखला हाइटार पानी सबुत दिने स्कूल आले बुद्धि नहीं तुमके मुई कोई तो हाइटार बोले हमर ढेंका नाले पानी गाला नहीं हो हैं फाइनले ढेंका नाल बोले नहीं कियो गांव ना नहीं कि कौन सी आते जी लोग आते कौन सी आते हां मुई जा रे लिखी दिया पानी पानी ना जाए के अरे नाले सीना पानी दे ढेंका नाल हां का पाठ पड़ी पड़े बुकवा रे तुम मन मारन नमस्कार बसो
ପିଲେ ଆଉ ମାସ ପୁରୀ ଗଲାଣି ଜାଣିଛ ତ ସବୁ ପଇସା ନେଇକି ଆସିଛ ତ ପଇସା ପତ୍ର ତ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ପଢ 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 ତ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ପଢେଇବି ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି କିରେ ଗୋଟେ ପାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ପୁରା ଏ ମାସର ଆଉ ପଇସା ନ ଦେବୁ ପାନଟା କେମିତି ଖାଇବି ଯେ ସାର୍ ଏତେ ପାନ ଖାଉଛ ଦାନ୍ତ ଖରାପ ହେଇଯିବ ସାର୍। ଆରେ ଚୁପ୍ ମତେ ସେଥିରେ ପାନ ଖାଉନି କହିଲେ रे तू काली कहीं आसनथी सर मत के आओ सर काली ये माने आके कि देखा अंके मान गवर्नमेंट चाकरी मिल लगी काट दे मैं आराम रे घरे खाली टीवी देखते रही आराम रे बेगा गिला खटिया लगे सोई दिया जा जो मत का सरकार चाकरी मिलता था काली आइले बोले पता कोइला नहीं को मौके दे मान हेले तू कहीं आसनथी रे ବିକାଲ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲି ସାର୍ ଶୋଇକିନା ମୁଁ ସକାଳ ଜାପାନ ପଳେଇଥିଲି ଜାପାନରୁ କେମିତି କିନା ଆସିଥିଲି ସାର୍ ଏଇଠି ମୁଇଁ ତମେ ମୋ ସହ କଥା କହୁଛ हेले तू कहीं आसनथी रे ଆଉ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କେମିତି କି ରହିବି ସାର୍ ଆପଣ ବି ସାର୍ अरे तू नुआ कि रे हौ भल है जिते पिला हे केते पैसा हम पानटा बेसी खाइबी तमें किसी टेंशन नहीं दिले बुझल तो मत तुम शिक्षक कौन सांग बेसी भाव बिना चिंतार सब कह मु अच्छी ସାର୍ ମତେ ସେ ପୂଜାର ନମ୍ବର ଟିକେ ମାଗିଦେବେ କି ସାର୍ ମୁଇଁ ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି ସାର୍ ଟିକେ ମାଗିଦେବେ କି ସାର୍ ଦୟାକରି अरे चुप आगु पैसा पार जाऊलु कहला कौन ना झील नंबर दरकार ସବୁ ସାର୍ ପା ଗଲି ସାର୍ କିଏ ମିଶା ପୂଜାର ନମ୍ବର ଟିକେ ମାଗିଦେଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ କୁ ତମର ପାଖରେ ଆଇଲି ସାର୍ ତମେ ହେଲେ ଟିକେ ମାଗିଦିଅ ସାର୍ ପୂଜାର ନମ୍ବର ହଉ ହଉ ଛାଡୁଛି କଥା ମାନେ ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ପାଠ ପଢିବା ହେଲା କାହିଁ ପିଲେ एबीसी के कहब तू कहलु एबीसी आग को शुण काली जदि तू एबीसी मन न रखी आसबू तोर बेड़ा खराब कर दे बुझलु काली जदि ए टू जेड में घुसी न आसबू देखिबू कौन देखेगा ये देखते सर काली जान मुझे भी पर भी जदि देवा खेता है यार आको से पूजा नंबर के दो नांती काजन नको मग देख बुद्ध काइला नी से अरे पूरी से पूजा करता चुपचाप टे बस पाठ टे पढ़वा ना कि अभी कौन सा हेलो अरे अल्लाह प्लेट पता क्यों जेरे दाई देख रहे मारन पाना का पाना साथ ये तंबाकू को इंग्लिश रे कौन कहबे सर किसी गायरा कौन कहबे सर ताको इंग्लिश रे तंबाकू कहबे बुझलु हेले तू कहीं पचारलु कौन बोले सर तांके माने स्वप्न रे जापान जाउछंती से माने जापान जाउछंती बोले मुई मिसा भविष्य रे केबे मिसा अमेरिका जाई पारे जल्दी बोली बोले सर सिटी मु जदि मन पर काकू जदि भांग दियो बोले तो इंग्लिश मते जाना नहीं सर हेले मते झाड़ा आले सर मते भांग दिके दरकार सेटा अलग न पकाइले बोले मोर को नहीं सर जीवो नहीं सेटा पाए मु आपन को पचार बाटा इंग्लिश रे कोई किलो मु जिटका बोल माल बिना अलग पकाल 2 किलो जाई बिना झाड़ा पड़ा जाई आबो वो मास्टर रे तो पढ़ाई थिला ताको भांगर इंग्लिश टिके सिखैला नहीं के बोलबे तमर जो बर्बाद हो सर और तमर ना बुड़ी दिबो कि नहीं हमें तमर ना रखबो पे चाहू सर नहीं जे नहीं हां सर ओहो दस गोटे इंग्लिश क्वालिटी तो कहला कहला अमेरिका जाके भांग मागिबो आउतले छाड़ो सेटा अच्छा मते चला में गोटे जीके पढ़िबा हां कौन पढ़िबा जीके हां काई मते कहिलो
ଗଙ୍ଗା କେଉଁଠୁ ବାହାରେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇ କାହା ସହିତ ମିଶେ ଗଙ୍ଗା କେଉଁଠୁ ବାହାରେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇ କାହା ସହିତ ମିଶେ ସାର୍ ମୁଁ ଦେବି ସାର୍ ଗଙ୍ଗା ଆପଣଙ୍କର ବାହାରୁଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାରିକାନି ଯାଇକିରି ସେ କାଇଁ ନବ ନାଇଁ କାଲୁ କାଲୁ ସାଙ୍ଗେ ଲସର ଫସର ହେଇଛି ଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାହାରି ଯାଉଛି ସେଠି ଦେଖିଲିଓ ଦେଖିଲି ଆରେ କହୁଦ ନାଇକିରେ ଆବା ସାର୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ନାଇଁ କି ସାର୍ ଗଙ୍ଗା ବୋଲେ ତମର ଘରେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ସାର୍ ସେ ଗଙ୍ଗା ତମର ଘରରୁ ବାହାରୁଛି ଆରେ ସିଧା ଏମିତି ଯାଇକିନା ତମର ବାରିକାନି ବୋଲେ ଆତ୍ରୀ ବାଟେ ବାରିକାନି ଯାଇ ସେ ପିଲାମାନେ ଖାଇଲା କାଲି ସହିତ ମିଶୁଛି ଆରେ ମସ୍ତ ଭାଇ ଲସର ଫସର ଓ ନାଇଁ ସାର୍ ସେଟା ଯାଇଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସାର୍ ଆରି ଥରେ ସେଠି ଲସର ଫସର ହେଇଛି ଆରି ଥରେ ଆସେ ତଳ ଘର অনলাইনে স্যার সেটা আমার হেপাইলে জীবন কান্দি দিয়েছি আজ্ঞা বড়িয়া নেই কেমতি এমতি সে কইবার নাই সেটা মানে তমে করে আকাশ হଉ ହଉ ହଉ ଛାଡ ସେ କଥା କାଇଁ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲ ଦେଖିବା ଯଦି ଗୋଟେ ଝୁଡିରେ 10ଟା ଆମ୍ବ ଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ 2ଟା ପୁଚକା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କେତେଟା ଆମ୍ବ ରହିଲା କାଇଁ କହିଲ କେତେଟା ଥିବ ସାର୍ 10ଟା ତ ଥିବ ଆରେ ବାୟବରା କଣ କହୁଛୁ ମ ଠିକ କଥା ତ ସାର୍ ଆମେ କଣ କହିଦେଲେ କଣ କଦଲ ହେଇଯିବ ନା ଦେଇଛ କଦଲ ହେଇଯିବ ନା ଦେଇଛ କଦଲ ହେଇଛି କାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କହିଲ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଲେଇ 200 ମୂଷା ଖାଇଲା ପରେ ବେଶ ଚାଲିଗଲା ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ଧୀରେ ଚାଲିଗଲା ଦେଖି ମଜାକ କରୁଥିବ ସେଟା ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣ ମନେ ରହ କହିଲେ ସାର୍ କହିଲେ 200 ମୂଷା ଖାଇକିନା ସେ ବିଲାଇ କଣ ତାର ପାପା ବି ଚାଲି ପାରିବ ନାହିଁ ସାର୍ ଫିସି ଯିବ ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ରକେଟ କଣ କିଏ ଜାଣିଛ କହିଲୁ ସାର୍ କାଲି ଆମ ବାପା ଗୋଟେ ରକେଟ ଆଣିଲେ ସାର୍ କାଲି ଛାଡିଲେ ସମାନ ଦେଇକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଜିଲା ସାର୍ ତାପରେ କଣ ହେଲା ତାପରେ ସାର୍ ମାଡ ଖାଇଲେ ସାର୍ କିଏ ପିଟିଲା ତ ବାପା କାହା ଏଟା କହୁଛି ସାର୍ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାୟ ଆସିକରି ମୋ ମାରା ଗୋସରା କଣ ଆରିକାଟା ଜାଣିଥିଲେ ସାର୍ ମୋ ରାମୀ ପି ସବୁ ଲୋକ ଘୁରତେ ବୁଡିଲା ମାନ ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଗୋଟେ ଜିକେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିଲ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ହେଲା ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଅଛି ସେ ନଦୀରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ଆଉ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ବସା କରୁଛନ୍ତି କାଇଁ ମତେ କହିଲ ତମେ ସେ ଲେମ୍ବୁଟା କେମିତି ତୋଳିବ କାଇଁ କହିଲୁ ସାର୍ ଚଢେଇ ହେଇକିନା ତତେ ଚଢେଇ ତୋର ଅଜା ବନେଇବ ଆଉ ତମର ଅଜା ବନେଇଥିଲା ସାର୍ ସେଟା ପାଇଁ ସେ ନଦୀ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲା ତାকে ଜାଗବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଆରେ ମାଙ୍କଡ ଗୋଟେକୁ ଆଣିକିନା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା କାତା କହିଲାନି ବସରେ ଆପଣ କାତା ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ହେଲା କଣ ବୋଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଥର କାଢିବି ସେ ମାଙ୍କଡକୁ ମୁଁ ପଥରରେ ମାରିଦେବି ତାପରେ ସେ ମାଙ୍କଡ ମତେ ଲେମ୍ବୁ ଧରବ ଲେମ୍ବୁ ଗଛର ଲେମ୍ବୁ କାଢବ ମତେ ମାରିଦେବ ସେ ଲେମ୍ବୁକୁ କେତେ ଧରବେ ଚାଲିବି ଘରେ କାମ ଚିଡିଲା ଏତିକି ତ ସତ କି ନାଇଁ ଠିକ କଥା ସାବାସ ଭେରି ଗୁଡ ବସ ଆଚ୍ଛା ପିଲେ କହିଲେ କୁମ୍ଭୀର ସାର୍ ଝିଟପିଟି ଗୋଟେ ଗରିବ କୁମ୍ଭୀର ସାର୍ ତାକୁ ସାନ ବେଳେ ମାଣ୍ଡିଆ ପିଇବା ମିଳିଲା ନାହିଁ ସେଟା ପାଇଁ ସ୍ପଟ ରହିଗଲା ସାର୍ ଅଗଷ୍ଟ 15 କେତେ ତାରିଖରେ ପଡେ ସାର୍
ସାର୍ ଟିକେ ବସ। ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା ଚକୋଲେଟ ଖାଏ ନାହିଁ ତ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଚକୋଲେଟ ଖାଇବି ସାର୍। ଅଗଷ୍ଟ 15 କେବେ ପଡୁଛି ଜାଣିନୁ? ରହ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ଆସି ତ ଚକୋଲେଟ ସବୁ କହୁଛି ରହ। ରହ काला सिमराई रोनो सारा जो बैठा है देखला है ना कोई दे गोसरा भी केड़े बोले दे सब वो दे कोई दे इसलिए बोले ये दे यात्रा लगे गाले हां दे हां चकल दे यात्रा दिखे गाले ना तो मान के खाइसे का मन मागी दे हां कथन ना को हां सारी सब लोग खाली पिला मैंने पाठ आगे पढ़े बालका पिला पैसा पत्र किसी ना कौन पान खंडे खाया पैसा ना अरे से पिला मत पान डैम देला पके दबा अच्छा पिले तम मान भितर किए प्रमाण कर शाग खाइले आखि भल रुहे मुझे कहबी सार गाय गोरु छेली मेढा के चश्मा पिल्लर देखला चस की सार देखला चस की ना गाय पाई बोले आमर गाय गोरु माने एंती ग्रीन ग्रीन भाजी डाल एटा वन सब खाई खाई करी मस्त हो रे भाई सीटा पाई ताहरा की माने उज्जवल उज्जवल हमन के चश्मा दरकार नहीं भाई घास पत्ते हम खाई हां नीलिया नीलिया दाल मूल मन बोले बुझला नहीं खाता हां से बड़ हेले समस्त किछि ना किछि करंदी हैं कम के किछि करबो मत को एमे जे को व्यवसाय अछि जेटा सबुटे चली परिबो मो कहबे सर सर আমার ইটি বলে ব্যবসায় বলে গোটে মদ আকা স্যার মলা ঘরে মদ বেপার মস্ত হব তারপরে 21 ঘরে মদ চিঠি মিশে মদ বেপার ভয়ঙ্কর হব আর তারপরে কাটরে উঠে আমি তারপরে ভোজি ভাত যা কিছু এলাকা কেউ পিলা যদি লাভ করতে সে মিশা যদি টিকে ধোকা পাই গলা টপি সইতে টিকে নানা হয়ে গলা মদ বেপার দেখবো স্যার ঘাই ঘাই চালবো এ বেপার আকা ভয়ঙ্কর স্যার ঠিক আছে স্যার বসবি अबे चुप सर गोटे कथा पचारि सर सर कौन बोले आमर जो देशर वैज्ञानिक माने सर क्षीर क्षीर आगे थिला सर ताको क्षीर गुंड करी पैकेट करले आर बिकले पाउडर कले कि नाही तापर मंजू आते सर बाटी दिना माइजी के लगा होतिले से मान पाए जे पाउडर हैं तारपरे कौन खाई रसना सर रसना गुण के बोतल मिलता सर गुण नथिला एबे सेटा मिसे गुण कर दिला बिल्कुल सर नहीं गो बुझला नहीं कि नहीं हां सर मुई भाभी छी कौन बोली कि ना कि मुई सर पाठ पढ़ी दिना बड़ दिए तारपरे सर मद पाउडर बनाई दी सर नहीं कि मद पाउडर बनाइले सर कोई लोगों को कार घरे जाई गिलास दे किया है पड़ो नहीं सर आराम से गोट पाउडर नेला चिरला गोला गोला कला खाई देला ठीक है कि नहीं हां आज गाले पुड़ी सर से पुड़ी मार दे से बासना कि नहीं सेटार बासना फर नहीं नहीं पुड़ी पूरे रवा का बूट बैठवा गिरा तो बोल पाए जरूर करा है देला सर साहेब रो कौन कोई दिबो सर ये पाउडर मुई बनाई दिया रे आगे बोले जैसे ना रख दी और तुम्हार नाम से रख दी सर आगे बोले एबे देखो तो सर आपण जे पाठ पढ़ाई चलते फेरे तो गुरु बोले म कहि आज्ञा हम गोटे अछंती बुढ़ा आज्ञा एने बुढ़ा न कोई नी हम सूर्य आज्ञा बोल ए नहीं नहीं काटा
ପଣ୍ଡା ବାବୁ ବୋଲି ପଣ୍ଡା ଯା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରଖିବି ସାର୍ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ପିଲା ନାହିଁ ଏମାନ ପରା ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଲଟା ବସିବି ସାର୍ ଇଏ ବଡ କାମ କରାଇଟା ଆଉ ମୋର ନାଁ ରଖିବ ଆଗ ଦାନ୍ତ ବସିବା ଶିଖେ ପରେ ମୋର ନାଁ ଟା ରଖିବ ଦାନ୍ତ ଖାଇତେ ସେ ଦାନ୍ତ ମାନେ କହିଗଲାଣି ହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି ଆମଠୁ ଆରେ ଆମର ବଡ ବଡ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି ଆରେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି କହିବେ କି ସାର୍ କଣ ବୋଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଗେଟ ରେ ତାଲା ପଡୁନାହିଁ କୋଉ ଗେଟ ରେ ସାର୍ ବୋଲେ କୋଉ ଗେଟ ରେ ତାଲା ପଡୁନାହିଁ ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଟିକେ ଦେବେ କି ସାର୍ ଆପଣ ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ରେ କାହିଁ କହିଲୁ କଣ ତାର ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ସାର୍ କହୁଥିଲ ଆପଣ ଏ ଦାନ୍ତ ବସିଲି বলতে রইল ଏବେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ହେଲା କୋଲଗେଟ୍ ନା ଜାଣେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଦାନ୍ତ ବସେ ନାହିଁ କୋଲଗେଟ୍ ନା ଥିବ କିଛି କେ ଚାଲ ପଡଲା ବି କଣ ସାର୍ ଆପଣ मुझे ना जानते रहे ଆପଣ କମ ନାହିଁ ସାର୍ ଆରେ ମୁଁ କାছে କହୁଛି ଆରେ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମଣିଷ ଛୁଆ ଆଉ ପଶୁ ଛୁଆ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କଣ ସାର୍ ମଣିଷ ଯୋଉ ବେଶୀ ଟେନସନ ସାର୍ କି ପାଇଁ ବୋଲେ ସାର୍ ସକାଳୁ ଉଠବାର ମୁହ ଧୋଇବାର ବ୍ରଶ କରବାର ଗାଧେଇବାର আর 10টা ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ସ୍କୁଲରେ ପୁଣି 4ଟା ବେଳେ ଆସିବାର ଆସିକିନା ଟିକେ ଖେଳା ଖେଳି କରୁଥିବ କି ନାଇଁ ତୋର ପାଖେ ଟିସୁନ ନେବାର ଆସିକିନା ଘରେ ଯାଇକିନା ଜଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ରନ୍ଧା ବଢା ହେଇଥିବ ଖାଇକିନା ଶୋଇଦେବାର ପୁଣି ସକାଳ ପାଇଲା ତୋର ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ନ ଗଲେ ପୁରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାର୍ ହେଲେ କଣ ହେଲା ଏସବୁ ତ ଗୋଟେ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଚପା ନା ଆଉ ସାର୍ ପଶୁ ଛୁଆ ହେଲେ ବଢିଆ ସାର୍ ପଶୁ ଛୁଆ 2ଟି ପାର୍ଲା ସିଟି ଖାଇଲା 2ଟି ପାର୍ଲା ସିଟି ଶୋଇଲା 2ଟି ପାର୍ଲା ସିଟି ହଗଲା ଆରେ ବିନ୍ଦାସ ତାର ଲାଇଫ ସାର୍ ଆପଣ କଣ ସାର୍ ପଶୁ ଛୁଆ ହେଲେ ଭଲ କି ମଣିଷ ଛୁଆ ହେଲେ ଭଲ ସାର୍ ବସ୍ ମୋର ଘଣ୍ଟାଟା ଦେଖାଯାଉନି କିଏ ଦେଖିଛ କି ରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଥିଲା ନା ବନ୍ଦ ଥିଲା ସାର୍ ଚାଲୁଥିଲା କୁଆଡେ ପଳେଇଥିବ ସାର୍ କାହିଁକି ବୋଲେ ତମେ ଏତେ ବି ମାଡ଼ ପଢାଇଥିଲ ସେ ବିଜାର ହବ ନାକି ସାର୍ ତାକୁ ପଢାଇବ ନାହିଁ ସେଟା ପାଇଁ ସେ ବିଜାର ପଳେଇଥିବ ସାର୍ କାଲିକି ଆମେ ଆଇଲା ବେଳେ ଆସିବ ସାର୍ ଆଇଲେ ଆସିବ ସାର୍ ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାକିନା ଆଣବୁ ସାର୍ ନ ଆଣିଲେ ଡାକି ଆଣବ ଆମକୁ ତେନା ନାହିଁ ଆସିବ ସାର୍ କାଲିକି ଆଇବ ସେ ବିଜାର ହେଇଯାଇଛି ସାର୍ ତମେ ଟେନସନ ଦେବାର ନାହିଁ ଆରାମରେ ସାର୍ ଯିବୁ ହଉ ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଯିବୁ ନମସ୍କାର ବାପା ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ବାଳିକା ପିଲାମାନେ ମତେ ଆଜି ପାଠ ପଢେଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆଙ୍କୁ କି ପାଠଟା ପଢେଇବି ହଉ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ